जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळे खबर जेन विजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आज 26 तारीख गुरुवार आसतु देखा कौन रही ओडिशार लघुचाप जनित वर्षार प्रभाव। ए लघुचाप जनित वर्षा को नहीं बर्तमान पाणीपाग विभाग तरफ कौन रही सतर्क सूचना आसतु पूरा भिजुआल सहित खबर पुरे नजर पकई ना दर्शक बंधु पूरा भिजुआल सहित आम देखी ना ओडिशा रे कौन रही पाणीपागर खबर। सृष्टि आउ एक लघुचाप राज्य रे विभिन्न स्थान रे लगान वर्षा जारी रहिबो सूचना देला पाणीपाग विभाग। पुणी थरे सृष्टि होछि आउ एक लघुचाप जहाँ फल दुईटी जिले में प्रबल वर्षा हो पारे संभावना एक नहीं सूचना देछि भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एने अनेक जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे परवर्ती पश्चिम ओडिशा उपकूल समस्त समुद्र मध्य लघुचाप सृष्टि एही प्रभाव रे दुईटी जिले में प्रबल वर्षा हेबार मध्य संभावना रही। जो जिला गुड़िक हेउछि भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर कटक मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल संबलपुर सुंदरगढ़ पुरी खोर्धा यही सब जिला को बर्तमान गुड़िक बिजुली सह घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना बर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को आसूची ऑरेंज वार्निंग। दर्शक बंधु यह प्रभाव में दुईटी जिले में प्रबल वर्षा हेबार मध्य संभावना रही। से जिला गुड़िक हेउछि भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल संबलपुर सुंदरगढ़ पुरी खोर्धा यही सब जिला गुड़िक बिजुली सहित वर्षार संभावना रही। यही सब जिला गुड़िक को पाणीपाग विभाग ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आम कही रखुचु सेहीपरि आसंता काली पश्चिम ओडिशा रे किछि जिला बर्तमान रेड वार्निंग जारी मध्य करिछि। दुईटी जिला सह भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर जगतसिंहपुर कटक मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल संबलपुर समत पुरी खोर्धा आदि जिला गुड़िकर बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना रही। यही सबु जिला गुड़िक पाणीपाग केन्द्र को बर्तमान येलो वार्निंग जारी करिछि। किंतु आसंता काली नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी समस्त झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ आदि जिला गुड़िक अति प्रबल वर्षा हो पारे बोली आकलन करछि। सेथिपई एही जिला गुड़िक को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। यही बर्तमान जहाँ खबर एबे भी आसुछि अवशिष्ट ओडिशा रे मध्य वर्षा हेबार संभावना रही। आसंता 2 दिन जाए उत्तर ओडिशा को देई पश्चिम ओडिशा एवं पश्चिम दिगरे गति करिवार संभावना रही। किंतु जहाँ अपडेट खबर सामना को आसुछि दर्शक बंधु प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग। याकु नहीं मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आमे आपण मानकु कहि रखुछु ओडिशा रे लगातार भाव में लघुचाप फल ओडिशा रे सक्रिय रही। से आपण को किसी विजुआल माध्यम रे स्पष्ट करुचु चित्र जो चित्र ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग जहाँ आकलन करिछि ओडिशा रे आहुरी पाखापाखि 2 से 3 दिन धरी ओडिशा रे वर्षा को मने सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। किंतु सकाळु सकाळु आज जदि देखिबा मेघाच्छन्न रही ओडिशा रे आपण को किछि विजुआल लाइव विजुआल भितर आम आपण मानक पाखक नहीं जाऊँ दर्शक बंधु देखंतु किपरि भाव में ओडिशा रही यार गति एवं लघुचाप जनित वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना थिबारु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि। आंचलिक पाणीपाग कहिबा अनुसार वर्तमान ओडिशा रे वर्तमान देखिबाकु मिलिछि वर्षा ही वर्षा। किंतु यारी परिप्रेक्षी में अदिनिया वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी को नहीं किपरि भाव में ओडिशार लोक मानकु किपरि भाव में रक्षा करा जाय परिबो सेथिपई सरकार तरफ घोषणा करा जायछि। आपण को किछि विजुआल माध्यम देखा जाउछ अन्य जिला मानकरे पवनर बेग 40 ରୁ 50 किलोमीटर रहिबा बेले एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि। पाखापाखि आहुरी 2 दिन धरी ओडिशा रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अधिक रही। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु ओडिशार जो भली वर्षा रही ताकू मध्य किपरि कथा जायछि एवं 3 घंटा मध्य अलर्टमेंट मध्य करा जायछि। किंतु 48 घंटा 3 घंटा एवं 48 घंटा मध्य एक लघुचाप बंगोपसागर लघुचाप प्रभाव आसंता 3 दिन पर्यंत ओडिशा रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अच्छी।
কিন্তু ভୁବନେଶ୍ୱର ଜନିତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସହିତ ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି 3 ଘଣ୍ଟାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 2 ଦିନ ଧରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଫସଲ ବିଶେଷ କରି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ କୃଷକ ତାର ରବି ଫସଲ ଯେଉଁଭଳି ରବି ଫସଲ ସହିତ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଏ ରବି ଫସଲ ଫଳରେ କିଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି। ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ପୁଣି ଜବର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ପାଖାପାଖି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଜି 26 ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଗୁରୁବାର। এই গুরুবারে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহবা সহিত বিজুড়ি ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষার মধ্যে সম্ভাবনা অছি। কিন্তু একু আখি আগে রকি বর্তমান প্রশাসন জেলা প্রশাসন পক্ষর বর্তমান সতর্ক সূচনা মধ্যে জারি করেছি। অনেক জেলাকে মধ্যে সতর্ক করা সহিত বিজুড়ি ঘড়ঘড়ি দেখিকি আপনার পদাকু বাহারন্তু মধ্যে রখা যাইছি। কিন্তু এভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তি সরকার তরফর মধ্যে নিয়াযাইছি এবং সর্বশেষে কহিবাকু গলে কৃষক ভাই মানক নিজ ক্ষেত্রে বর্তমান কিপরি ভাবে আকু রখাଯିବ মানে নিজকু সুরক্ষিত রখাଯିବ সেথিপাই জোরদার প্রস্তুত মধ্য আরম্ভ হয়েছে। এ প্রস্তুতକୁ নেইকি সরকার তরফর মধ্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। কারণ পাখাপাখি মার্চ আউ মাত্র ফেব্রুয়ারি 3 দিন বাকি থিলা বেলে পুনি আসিব মার্চ। এই মার্চ 1 এবং 2 তারিখরে পুনি এক বর্ষা হবার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। আকু নেই পানিপাগ বিভাগ তরফর পূর্বান মধ্য করা যাইছি। দর্শক বন্ধু, কিন্তু দৃশ্যকু আমি আপনার পাখে রাখুছু কিপরি ভাবে ওড়িশার রয়েছে। কিন্তু আমি দেখিলে যে দানা রয়েছে দানার মধ্যে ভীষণ রূপ মধ্যে নেইছিলা। এই লঘুচাপ জনিত বর্ষারে গাঁ দাণ্ডরে আঁঠুয়ে আঁঠুয়ে পানির ব্যবস্থা মধ্য লা। আকু নেই মধ্য সতর্ক সূচনা জারি করেছিল। কিন্তু ফসল কুয়াপথর মাড়ে নষ্ট হবার মধ্য সম্ভাবনা রয়েছে। এই যেভাবে রয়েছে পবন বিজুড়ি ঘড়ঘড়ি সহিত পবন রয়েছে এবং জেলার ଯେଉଁଠି ରହିଛି ବ୍ଲକର କୁମ୍ଭାରୀ, ପାଲସାଇ ଏବଂ କୁଆମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆପଥର ହୋଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଚାଷୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଚାଷୀର ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଯାହା ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ ଭିଜୁଆଲ କିପରି ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଚିତ୍ର। ସେହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାହା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା, କଖାରୁ ଏବଂ କଲରା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଉପରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅମଳ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି ଯେଉଁଠି କୁଆପଥର ମାଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ମାରୁଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ କୁଆପଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ବାଇଗଣ, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି ଏଭଳି କୁଆପଥର ଯେଉଁ ମାଡ଼ ରହିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 1ରୁ
ମାନେ 2 ରୁ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି 1 ଆଉ 2 ୟାକୁ 3ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।